ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା महल। ମୁଁ ଭାରତୀୟ जनता पार्टी कार्यकर्ता। जगतसिंहपुर जो घटना घटिला से रश्मि परिजा बोली जड़े महिला ता उपरे आक्रमण होइछि ताकू मु घोर निंदा करुछि एवं एथिरे जी दोषी ताकू मध्य आम सरकार निश्चय दंड देबे। किंतु आकु जो विरोधी दलर नेत्री माने बा कुजी नेता माने आकु गोटे पॉलिटिकल माइलेज नबाकू बसिचंती जेहेतु नुआपड़ारे बाई इलेक्शन अच्छी तेणु तांको घटनाटा से ही नेत्री जहाकू से कहउछनी आमर रश्मि परिजा बीजेपी दलर बीजेडी दलर नेत्री निजे पर्दाफाश करछंती। कारण तांकर एफआईआर कॉपी तार निजर बाइट मीडिया रे मध्य कहछंती जे मो पड़ोसी सहित मोर पूर्व शत्रुता को केंद्र करी आगुरु मध्य बारंबार यह घटीची केंद्र करी मते से माने आक्रमण करिसंती बाण फुटा को लेकी से लोकटा भी सही कैटेगरी माने चली जाउथिबा षंढ लांगुडरे हाथ मारिबो। तेणु तार कौन करिछि जा फल रे कि तांको भितरे हेछि आगुरु थाना रे एफआईआर हेछि केस मध्य हेछि किंतु ए जेहेतु बाई इलेक्शन अछि रुटी सेकिवा को आमर जे जो नानी अछंती अनवरत शुक्राणु खोजी चलीचंती बा सुलु नानी अनेक परिचय रे से परिचित ता संगरे जे अछंती आमर छात्रर सभानेत्री हेछि सी आउरी डेउची आउ दी तीनटा कुजी से जो गोटे सबु बेले साल पके के आसुची पूरा से जो महांती लेलिन महांती ना कोन ता कहउचनी से तो पूरा माने जतिक टाउटर बाहास्पट मरिथिले सेई दिन से जन्म होइतिला। तेणु एमानक पाखरे कोनोसी काम नाही आंकर निधि आदर्श बोली कोनोसी जिंस नाही एमाने जेहेतु सरकार थिला बेले सबु किछि उपभोग करुथिले एबे बीजेपी सरकार आसी बीजेपी जेहेतु आसी कौन उपकार बर्तमान होजी बीजेडी था कौन उपकार होतला बीजेपी आसी कौन उपकार होजी बीजेपी सरकार आसिलारू एमानकर जो पावर को भोग करुथिले पैसा को भोग करुथिले एस करुथिले मस्ती करुथिले विभिन्न प्रकार धंदारे माने लिप्त थिले ये जतले हठात बंद हो जाइछि एमानक मति विकृत हो जाइछि। आपण सोशल मीडिया रे देखुछंत पर्टिकुलर मु गोटिए अच्छी जहाकू तांकर अजस्र ना ब्रिटानिया ठारू मेरीगोल्ड ठारू आरंभ करी गौडुणी ठारू आरंभ करी ये जो शुक्राणु खोजा मैडम ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार ना रे जे जड़ित आज सारा ओडिशा रे परिचित मु ताकू एका प्रश्न करिया को कहे चाहे जेतिकी समय जे एई सबु सरकार पछरे मन प्राण धन्य देकी लागुची सेतिकी समय जदि से निज परिवार पिछारे लागंता गोटे झियो ताकू एभली संस्कार से देइची जे कि निजे जय श्री जगन्नाथ कही किना जो रोल करी प्रथम आरंभ करे तार सोशल मीडिया रे से निज झियो को संस्कार दियंता जदि से ता जंघ दियरे हिंदू धर्म को परिहास करंतानी हिंदू धर्म को जो परिहास चित्रण करी निज जंघरे ओडिया घरर नारी जणे एई संस्कार दउछि स्याडे सेई शुक्राणु खोजुथिबा मैडम सुलुनानी रो स्वामी जाइकी हांडिया बाली पाखरे सोइलाणी मु आज पर्यंत बुझी पारु नथिली ये हांडिया बाली कौन पाई एते जदि मु आकू टार्गेट करूची कारण ये तो होची दलगत सी बीजेडी रे अछि मु बीजेपी रे अछि सी मोर सरकार को
ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ହାଣ୍ଡିଆବାଲି ଗାଁରେ କାହିଁକି ଏତେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କଲା। ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ନାନୀ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବି ଘରେ ରଖିପାରୁନି, ଇଏ ହାଣ୍ଡିଆବାଲି ପାଖରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡୁଛି ଯେ ପିକ୍ଚର ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ତୁ ଏତେ ପାଗଳାମି ଆଉ ହନା, ତତେ ସବୁ କହିଲେଣି ରାଞ୍ଚିରେ ଛାଡିବାକୁ, ତୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଯୋଉ ଦେଖିକିନା ଇଏ କରୁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ତୁ ପଢ। କୋଉ ଟାଇପର ତୋ ଭାଷା, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ଝିଅ ଏ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ଖାସ ତୋରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଆୟତରେ ରଖ, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର, ତୁ ତ ସଂସ୍କାର ପାଇନୁ, ତୋ ବାପା ମା ତତେ ସଂସ୍କାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା ଇଏ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମୁଁ ଏରକମ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ, ମୁଁ ଏରକମ ମିଛ କଥାକୁ ହାଇଲାଇଟ କଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଏସ୍ କରିବୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ। କହିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ନାନୀ ଆସିକି ଯୋଉ ଟାଇପର ଅପବାଦ ଅପମାନ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ମତେ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛି, କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇକି କୋର୍ଟକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଳେଇଲା ନା ମିଛ କେସ୍ ହେଇଗଲା? କାଲି ସେ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହୁଛି କଣ ନା ମିଛ କେସରେ ଫସା ହେଇଛି। ମିଛ କେସକୁ ତମେ ଉପର କରୁନ, ମିଛ କେସ୍ କି ସତ କେଛ। ଏ ମିଛ କେସ୍ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ଇଏ ତ ବିଜେଡି ସରକାର ନୁହଁ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ତମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଚୋଟ ଏମଏଲ କୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଆର ଦାୟୀ କିଏ? ଆର ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ଦାୟୀ ହଉଛି ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହେଞ୍ଜିଡି ଦି ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ, ଯୋଉ ଡେଲି ନାଚ କୁଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହେଞ୍ଜଡା ହେଞ୍ଜିଡି ଭଳିଆ କେହି ଦି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ତାଳକୁ ତିଳ କରି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ଲୋକଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଥିବା ଯୋଗୁ। ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛି, ସେ ରଶ୍ମି ପରିଜା, ଯେ ମତେ ମୋର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋ ପଡୋଶୀର ଅମକ ସମକ ସମକ ମୋ ଘରେ ଏବେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ପଶିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି, ନିଜେ ବାଇଟରେ କହିଛି, ଏଫଆଇଆର କପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହେଞ୍ଜିଡି ହେଞ୍ଜିଡା ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା ସରକାରକୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ, ଯୋଉ ଏମଏଲ କୁ ବଦନାମୀ କରିବାକୁ, ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହବନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ହାଣ୍ଡିଆବାଲି କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି ମୋ ସହିତ ସେ ଫାଇଟ କଲା। ଇଏ ହାଣ୍ଡିଲା ବାଲିର ପୁରୁଣା ବିରତି ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଶୁକ୍ରାଣୀ ନାନୀ କି କହୁଛି, ପଛରେ ଶୁକ୍ରାଣୀ ପଛରେ ଏବେ ଧାଇବୁ, ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତତେ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କି ଜଗ, ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାର ଦ। ଜମା ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଏତେ ତଳକୁ। ତୁ ତ ଗଲୁଣି, ଓଡିଶାର ନାଁ ପକେଇଦେଲୁ, ଓଡିଆ ଜାତିର ନାଁ ପକେଇଦେଲୁ, ଆମ ଯାଜପୁରର ନାଁ ପକେଇଦେଲୁ, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲୁଣି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯା।